आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी गोटिए पियाज आउ छुंचीर साहाय्य आपण केउं भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को पटई पारिबे, ताकू निज प्रेम रे दीवानी करि पारिबे। सीए तुम पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपनकु कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल गोटिए पियाज आनिबे आउ गोटिए छुंची आनिबे। तापरे मु आपनकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेई प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिदेबे। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपनक प्रेम रे दीवानी हे जिवो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िसा घर भाउज को आपण मने मने भाबुचंती, सीए निजे आपनकु फोन करिबो, घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण समस्ते मने मने केउ ना केउ झियो बा पड़िसा घर भाउज को देखी ताड़ को आकर्षित हेउथिबे, ताकू पटेइबाकू चाहुथिबे, किंतु जेते चेष्टा कले भी ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती। आउ आपण चाहुचंती कि सीए निजे आसी आपनकू भल पाउची बोली कहू, आपणकर सब इच्छा पूरण करू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई दुनियार सबुठारु शक्तिशाली नारी मोहिनी वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउं भी कुंवारी झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करि परिबे। केवल आपणकू गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंचीर आवश्यक। गोटिए पियाज आउ छुंचीर साहाय्य रे आपण काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताकू निजर गुलाम करि परिबे। से झियो हेउ बा विवाहिता भाउज आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जिए भी पियाजर एही वशीकरण करिछि 100 ରୁ 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु आपण भी गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंची आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। तापर देखिबे जेमिति आपण एपटे एही वशीकरण करिबे, सेपटे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी छटपट ही उठिबो। जेपर्यंत आपणक पाखकू आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सीए गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कोन, मु आपनकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकू शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु पियाज आउ छुंचीर एही वशीकरण सबुठारु शक्तिशाली नारी मोहिनी वशीकरण, किंतु एहाकू आपण संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित करिबे। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न ହେଲା तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपनकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपनकू जेमिति शिखेइबी, आपनकू ठीक सेहीपरि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपनकू ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे पियाजर एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपनक प्रेम रे दीवानी हे जिवो। आपनकर सबु कथा मानिबो। आपण ताकू जहा कहिबे, जेमिति कहिबे, सीए करिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, चालंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती, तेबे
ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜ ବିଛଣାରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ବଶୀକରଣ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବେ, ତାପରେ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ଆପଣ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ପିଆଜ ଉପରେ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ପିଆଜକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। ୟା ମଜିଦୁ, ୟା ମଜିଦୁ, ୟା ମଜିଦୁ। ଏହିପରି ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେ ଝିଅର ନାମ କହିବେ ଆଉ 7 ଥର ନିଜର ନାମ କହିବେ। ନାମ କହିସାରିବା ପରେ 7 ଥର ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପିଆଜରେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପିଆଜରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଫୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପିଆଜ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସେହିପରି ନେଇକି ପାଣି ଜାଗା ଦେଖି ପକେଇଦେବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।